mittiin isileen inyaan jette bakkeen xiqqootti giraa nu galee mucattiin hin dhufne namni tokko birrii eega kafalee bakka kana nageessaa jedheetiin eega kafalee si geessire yoo achi hin gahin fedhuufiinuu waafuu waa tasakka'uu baatu yoo waan wayii hin jiraami faayidaa ofii argatanillee taatu deebi'uu qabaadha bakkeen xiqqashoo wal dhabdii fidee jechuudha. Kanaaf immoo akka isin dhageettan ragaallee isiniifinne Amaariffa hin hiikkattanii ani silkii tirfiin qabu facaatuun itti isinii haa banu anillee dhugaa dubbachuuf waan kanallee biyya kana namni barsiisellee namni nama baay'ee reeddu nama xiyyaaraan fidu kallattii fi alkallattiilleen baay'inaan namni biyya kana parsantii 95 namni nama fidullee beeku karaa kanallee beeku facaatuudha waan ta'eef namoonni as keessa lafa furellee isumarraan fidan waan ta'eef facaatumatti dhiise facaatuun waan namitti hin jedhellee nutti himuu sagalellee silkii isa qabaan waan dhageessisu isarraa dhageenna ka'a. Facaatu nu gargaari ka waan namitti hin jettee fi sagalee waraabdee dhageesse. Duba sagalee isinitti banamoo isinumatti bile dura. Eenyu dhaqe ni dhayitammoo bilbilaan namni dubbise eenyu silama. Anaatu dubbise Ustaaz Abumaas. Ayye tole. Okay, anaatu dubbise duraan dursee onni gaafadde haasli san gaafadde የተበላ ገንዘብ የለም ለምንድን ነው ያልሽው ጂን ወኒን ተዜ ማለኝ ያደመ ሂንጅሩ ቪዛ ፊት ከየተቲ ጎነ መለ ወኒን ኛደ ሂንጅሩ ጄኒ ኢሳቱ ስርትነን ፋሚኒ የተነን ተረዳይኒት ተማም ኦኬ ለመፈረቲ ማለቀ ሱሜ ራፉቴ ሞ ኢንፉኔን ጂን ራፉ ቤቱ ግራ ሁመድ ይበለ ማፊ ዲደማ ማለኝ የጉስመ ዶራለት ጂጂሬ ተማም ኤርገ ማለቀ ሰራፉቴ ማሊ ሙጨዮተነ ኢንፊዲኒ Maallaqa isa wanni si kanniteef si bira kaayuuf immoo mucayyoodhaan fidiif ennaan mucayyoodhaan fidiif nakkannite duboo maaliif mucayyoodhaan hin fidinii jennaan mucayyoon jidduutti ifiif rakkoon wayii uumame akka waan laagabaanoo sittil nabbar eerumuuf deemti jedhaa turanii saniif isiitu hafee saba sanittiin aan jedhu xayyib jeen aniin kun na beeytaan isii already isii beekeetiin jira namitti silkii si eeggoon na jaana balbaluun jaamayeen wal barree wal beeynee jira durallee wal beeyna. Maallaqa kana wanni si kannite bakka isin mucattii fidduufi erga mucattiin fidin akka seeratti sila maalleen ni deebi'aan jeen wanni sila deebi'u ni deebi'uu qabaan jeen fakkeenyaaf amma kuma dibba lamaa diidama san guututti beekaa dhabni fudhatu yoo haqa dhugaa san dubbanne nama akka mataa kiyyara dhaabbadde yoo dubbanne kuma dibba lamaa diidama san guututti dhabni fudhatu maaliif jette amaartiin tun arabaaf hin daleedu war mataa siitiif daleedi bar araba kanarraa fayyadamti malee maallaqa san akkasii paarsantii muraasallee ta'u deebisuu qabdaan jeen wanni kun gaafsan hafeenaan jette gaafsan hafee ammaan tan akkaan itti deebisuus hin beeku gaafii kana gaafsan maanan gaafatini ergaa amma amataa fi waatee isa maaliif na gaafattanii naan jette sanii yoo dandeessee hanga dandeessullee deebisiin jeen an maallaqa kana guututti arabattiin kannee jiraa jette ni kakattee an amma akka nam tokkotti asirratti naan fudhatamne tokkoffaa sumeeyyaan tasfaayee maallaqa kanatti kanniteemi guututti irraa fuute erga mucayyoon hin dhufin akka fedhillee ta'u bar numaatu roolitti aanaa mire jaraan baasan gaafattee hanga teellee wayii deebisaa irraa fuudhuu qabdiin jaan akkanum tokkoffaan kana lammaffaa immoo sumeeyyaan tunis erga itti kannite hoggaa lama guutuu callisuun sunis an akka keeyyaddu hoggora gaafataa jiraatullee hin beeku sagaleetti isinii banuu reestaata dhiifama naasoo ollaayinaa kanallee hin beeku sagaleetti isinii banuu tajaajilu. Sirraa dhagamu bara uummanni hundi ragaa dhaggeeffachuu waan ni deemtaniif qaama waan kana raawwatamu birriin akka ta'e Amaariffaan jechuma natti kan namni hundi ገንዘቡን ልምጥ እሺ አረጋገፈ 2220 ነው 240 አይደለም እኔ እና እሷ ሂጄ ነው እኔ በእጄ ቆጥሬ ተረክቤ ወደ ዶሮ ላይ ቀየርኩት ገባካ በደንብ ነው ማስታወሰው 240 አይደለም ቪዛውንም ካርዱንም የአየር ትኬቱንም ጨራርሼ ለሱመያ ሰጥቻታለሁ ከዛ በኋላ ቀረች እኮ ብላ አበላሸች እንደዚህ ያረጋች ብላ ነገረችኝ ሌላ ከዚህ ውጭ ብር ሌላ እጅ በእጅ የተሰጣጡት ካሉ ሁለቱ እኔ ማቀው ነገር የለም ይሄ ብር ግን 220 እኔ በእጄ ወስጄ ወደ ደሯል እንትኖች ሶማሌዎች ጋር ሄደን ቀይረን ነው ሁሉም ነገር የተጨረሰላት እንጂ ሌላ ብር ምንም የሆነ ነገር የለም በራሷ ችግር ነው ልጅቷ ቪዛውንም ወላ አየር ትኬቱንም ያበላሸችው እኔ እንጃ እኔ ሱመያ ላይ ችግር አለ ብዬ የምለው ነገር የለም ከተነገረ ይቺ ልጅ ይሄን ያክል ብር ተበላው ካለች ለመጣጥሽ ኒባና እና ይውልክ ሐቂቃ ማለት ነው አንተ ሙስሊም ነካ ሐቅ ከተነገረ ይቺ ልጅ ይሄን ያክል ብር ተበላው ካለች
እንግዲህ ይመስለኛል ከ2 ዓመት በላይ ነው ይሄ ነገር አስታውሳለሁ። 2 ዓመት ከምናምን ነው። ይሄን ሁላ ጊዜ እንዴት ነው ልትቀመጥ የምትችለው? የሐቂቃ የራሷ ችግር ባይኖርባትኝ ሱመያ በላችኝ ካለች እንዴት ነው 2 ዓመት አንድ ብር ያለ ጉዳይ ሲጠፋ ያማል አይደለ? ታውቃለህ እንኳን ይሄን ሁላ ብር ነገር ማለት ነው። የራሷ ችግር እንዳለባት ሁሉም ነገር አሁን እዛ ጋር ያለው ላይፏ ወይም አላቅም ሌላ ችግር የውስጥ ችግር ካለባቸው እነሱ አላቅም እንጂ ይሄ እንደ ኢሹ ሆኖ ዛሬ ላይ የሚነሳበት ነገር አይደለም። ምክንያቱም ራሷ እንዳበላሸች ታውቃለች። የቀረችው እሷ ናት። ከዚህ ቢሆን ችግሩ ሳትቆርጥላት ሳታስተካክልላት ቢሆን ኦኬ ትጠይቅ። ላኪን ግን ተስተካክሎላት ራሷ ናት ነይ እያለቻትኝ እንደጨረሰች እየነገረቻት ነይ እያለቻትኝ የሆነ ነገር ተፈጥሮ እንደነበረ ልታገባ ነው ምናምን ብቻ የሆነ ወሬ ሰምቻለሁ። እንደዚህ አይነት ነገር ባልሳሳት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር እንዳለ ነው የማውቀው። እና በጣም ደከመኝ። በጣም ብዙ ሰው ጠየቀኝ። ምንድነው ያ አኺ ልጅቷ እስከዛሬ የት ነበረች? 2 ዓመት ከምናምን 2 ዓመት ከምናምን ይሄን ሁላ ብር ሀቅ ካላት ያበላሸችው ነገር ከሌላት እንዴት ዝም ብላ ተቀመጠች? ራሷ የራሷ ችግር ነው። ምንድነው የምትፈልገው? አሁን አልሙሂም እኔ አሁን ሰሞኑን ኢንሻአላህ አላህ ከፈቀደ ወጪ ነኝ ቃል አልገባም። እኔ አሁን ይሄንን ነው ያንን ነው ብዬ ልረዳትም የምችለው ነገር የለም። ቪዛ ከተቆረጠ ተቃጠለ፣ ከተሰራ ተቃጠለ፣ ከተቃጠለ ተቃጠለ ነው። የአየር ትኬትም እንደዛው ነው። ምንድነው ልረዳትን የምችለው? ኦኬ ሰገሌን ሲሆን አስረት ዳበታ አቡማስ አስረት ዋኔን እሺ ጋፈዴ ጅረ ቤታን እኔ ጥና ከነ ታምለ ጨራሰው ጨራ እስኒ ከና ዋን ከነ አከምታ አሰይስቴ ዋስታፕ ዳኒ በር ኦሬዲ ዋስታፕ ዳኒ ኦኬ ቢልቢላ ኖርማል ነራ ካሱ ዲዴጂ ኦኬ ጋፊ አንጋፈዴ ዋስታፕ ሰገሌ የበኑ በርባን መለ ጋፊ አንጋፈዴ ለኒ ጅሮ በርባደን አስሊ ጉዱ ሲተርጌት ጅረ ነፈካለ wanni si gaafadde maallaqa akka deebistu hedduu mormaaniitiin ture beektan seeraanillee sirraa hin fuudha maallaqa kana seeraanillee sirraa hin fuudha yoo sumeeyyaan sirraa fuutee jiraatte illee natti himi sumeeyyaan fira kiyya rakkoon qabuu deebi'eeraa itti dabee fiidi rakkoota kan qabu yoo sumeeyyaan sirraa fuutee illee natti himi yeedii kakattee jidde wallaahi laa jettee kakattee isin nama islaamaati na fakkaate afaan jaraa qaaqxi malee akkas jetteeti didde macarasha irratti. Okay. Tole jechuun isaak jirtu ummata kanaaf warra afaan gartee maal jettanii warroottan gartee amaariffaa irraa gartee wala batees wantoota kana guutuu isaatitti waan dhageessan kana intalti nama dheengadda sumeeyyaan koo eenyu dubbachuu jira mee dhaabbadhaa kadura ummanni waan ni jedhee waan kana harkasii jirti moo dheeyite natti hin kennin osoo itti birri amma waan naa gale birriin dheengadda namni nyaateen jiruu jettu sani isiinis sumeeyyaa irraa ani fuudhee dabarsee jechuu akkasuma miti asli eka nyaanne ittiin hojjannedha itaballa birri yelam aw ani nyaanne obboloyyen ko ani nyaanne birri nyaadhen jirtu fuudheetiin kun dubbatte isinu waan tikeeta waan kun amata lama dura arrakami deebi'anii gartee irra deebi'anii mucaan tuni fi sumeeyyaan intalti amartittiin taatostoni rakkina jidduu jiru silaanam rakkina jidduu nan gaafatina woo makana dubbachuun qabsila waan jiru dubbatte jira keenya mee akkasi Isaaq waan asirra dhageessee fi waan ragaa dheengadda gaafatamne waan kuni maaltu isin irraa murtaa'e? Sumayyaa Amboo deebisa Sumayyaa Amboo. Deebi nuti maalleen kee hin jiru jechuutu jiru maalleen kee Sumayyaa bira jiru qaama lammaffaa irratti kan namuun naa gale jira keenya ammaan. Asirratti gaamma wanti nuti murteessuu dandeenyu badiin eenyuun bira jiraa kan jedhu qofadha kan murteessuu dandeenyu malee maallaqa yoo ta'e jedhee bakka qaqqabateera.